বলতে চাইবো যে এই সব নোংরা কাজ, আমি রেপকে বলবো নোংরা কাজ, এই কাজগুলি তাড়াতাড়ি খুব শীঘ্রই এই ধরনের কাজগুলিকে বন্ধ করা হোক। আর এই সব ধরনের যারা নোংরা কাজ করছে তাদের জন্য ভালো বিচার হোক, শাস্তি হোক, ফাঁসি চাই আমরা। আর সিবিআই তদন্ত বিশেষ করে আমি চাই, কারণ আমি বলবো যে 1-2 দিন তারা জেলের মধ্যে থাকবার মধ্যে তাদেরকে ভেল দেওয়া হবে, এটা তো হয় না। কারণ যারা দোষী তাদেরকে তো এইভাবে ছেড়ে দিলে হবে না যে তারা 2 দিন পরেই তো আমরা মাফ হয়ে যাই যে আমরা কোনো ক্রাইমই করছি না জীবনে। এইসব যে চিন্তাধারা তাদের মাথাতে এসে পড়বো আমি ধারণা করি। কারণ প্রশাসনের দিক থেকে নজর দেওয়া দরকার যে না, যেহেতু দোষীকে দোষীর মতোই রাখতে হবে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ আজকে পপিতা ত্রিপুরাকে মারা হলো, কালকে আমার মেয়েকে মারা হবে, কালকে ওই দাদার মেয়েকে মারা হবে, এইসব তো চলবে না। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে কি চলছে এটা আমি প্রশাসনকে প্রশ্ন করতে চাইবো যে ত্রিপুরা রাজ্যতে কি শাসন চলছে। কারণ খুব তাড়াতাড়ি এইসব ঘটনা নোংরামি জিনিসটাকে বন্ধ করা হোক। আর আমাদের মেয়েগুলোকে খুব শান্তিভাবে আমরা ফ্রিভাবে কাজকর্মে স্কুল কলেজে যাতে আমরা নিজের ফ্রিডম করে আমরা চলতে পারি, এইসব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। আমি শ্রী মাননীয় বিপ্লব কুমার দেবজিকে এটাই অনুরোধ করব যে খুব তাড়াতাড়ি দোষীদেরকে ধরে তাড়াতাড়ি শাস্তি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব, এটাই বলবো। আর আমার ত্রিপুরাবাসীর যারা ভাই বোন আছে, যারা মা হয়ে আছে, বোন হয়ে আছে, তাদেরও দায়িত্ব আছে নিজের মেয়েদেরকে খুব ভালো সুশিক্ষা দেওয়ার জন্য। ছেলের মা বাবাকেও আমি বলবো যে ভালো শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আর এইভাবে কোনো দিন বসে থাকবেন না বাড়িতে, আমার মেয়ে আজকে হয়েছে কালকে তোমার মেয়ে হবে, এইভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন যে এই সব ধরনের কাজে আমরা যাতে এই সব নোংরা কাজের থেকে আমরা প্রতিবাদ করতে পারি। এই সবগুলো আমি অনুরোধ রেখেই আজকে আমার এই কথাটা এখানেই রাখলাম। Como vocês não têm enorme, tinha o protesto dele. Tini oro Taiman Karun ke amo protest dele tini koikin sedang tini kopita orang kisah kadang pandan bagai tini di cium nogo asubui tongmalia tini besar rompre sopre he salsa por salsa o gotana omutona apa kisah orang bagai cium orang kisah nama masalah tini kopita di Purano nogo hawire bhai kalangoi bono muthare dekha jaga wana jima bago bok khaisana iku sasi puno sia le kapora kore ram pesa koroi jibe khamai jong khomai ke malai bono jong ma ba sadam thema dor nasiye kisa khal khane sen khal khaita jubaka jungnogoi belai jokha nangka obon omo bini asani ta go guri jak sabo khai kalang ka sabo khanda tam khaita jung obot thana pressure ina ambasa thana ओमफ्राय आबन परे उंबाय फिका ताइसा गोबां बरक सिनियां श्रीनगर थाना आबो सिरिबरिबो सा चाइजना रेफाइजा अबनो तैबो जों सालेंमा मासावो गावनि थाखाय जेने बरिबो सारंनो कुनु जागाव सेफ करेखा दंनानि जानानि हिमनानि बरिनानि जेथानि जागाफ्राव आबागे जंदले खावनो नांखा बरिबो सानो सिमिया चला बसारा बसों फजार चला बसारा नर जे हामे सिद्रा वानसक मनो नर अमहायनो tawan sukti hamya sita tawan sukti जोंनो बाहानो जो बिबि जो बुमा जो खिने वान सौबे खावनाति अब हामया अमा हाय हामया वान सौ मनो बोर खायदि साक सानो सलायदि तारपरे देशनो सलायदि चिन्तिफ्रा हास्तेन बुमो हामया ताखायदि जों अमा हाय कुनो दिन अमा सिचुएशनाव ताक्स फार्स्ट टाइम खनाव जे बायरियाव खनाव गोबां मा अमा हाय रेग उमो साइसं ता थांदि साबना साइसं ता हांदि अमा हाय ताकान्दि किन्तु कोमनो खनाव ता खायसिनि खावासो अमा हाय खनासु आबागे अमनि मेन उद्देश्यखा जानाय नंनाय ओ ड्राग्स नंगै जानाय दंनाय र अबो जों बरो सेलेंगो नायदि जानानै बागै ini buma bo khana bo tharmano nung siko ko angkharmano nung borono bo tharmano nung borono rep thaimano omo sitin korma lama obono chunggur khadi o drugs phanai rono drugs nungai rono angbalen selengo abagai nung abo hamya sidra chama abo bai nung tapai jagde ni langmano ni langmase kotor nung je isono no ya kong pura herika nung jonom mangkha nung o hau sakot bhaike ka hanthai nung khai khanai opose sak sak slide hono amphai hamya no
टाउन सुदी जत बोसारो कसारो जत बुआ बखानो कसारो सागने बोसानो नायजमदि सागने बुआ बखानो बुमाय रेसपेक्ट रिदि ताई जों जे रेप खाने रनो जों सावा पानी सागने कायसा चिन बुखुक जुग क्लास 9 पढ़िबो बनो रेप खायजाखा खाने रंखे कलग्र खाने राव ताबो बिनि बुमोंखाय राजेश दिन बुमों ताई मसानबे बुमों बखांता बर दुइजन आसामी रमजा आसामी ताबो गिं रेप खायजा आसामी ताबो यगजा बेलनाजा आबाके आबन रिक्वेस्ट दं उसी बेको छलाय दंगो ओमफ्राय बरे केस रो गोबांमा आईपीसी नो रिजार्व खायफानो बर यगो बेलमान थायका किन्तु आइनो तो आसुक गोबां काराक केस खायमान परे बेलमानानि कोनो प्रश्न थाया ओंखाय जों अब नेक्स्ट टाइम जों टिम बरे मथा थानाय सालायनाय जों तांगे बरनो बेलमानखा ओंखाय आवर परे ब बेलमानय ब नगो फायि बरनो दमकिरि दंथायका नरक केस उठगै नादि इनके नायदि बोसक जरा तामंखा जिन अननाय प्रतिबाद जों पुना दिन खायजे मालांलिया जों जस्टिस माया आबाकै जिन बोसारनो आंबालाय माया नांगो अमहाय बरे बोसा बासा नायथनाय थरनो जों कुन सेफ रैखा जों बोसा खायनाबो किसि किरिखा आबाकै जों बालाय खाव तंगै शान्ति माया नगो तंग शान्ति माया नगै बालाय खादो खनांगै चिन्तिनो अबनो स्टेप न जों पिसालायो Bobodol बिजनेस वुमेन वेलफेयर सोसाइटी IWWS नि आं सेक्रेटारि bumungka. सपना देवी जगह में अभी 1 महीने में 4-5 ऐसा रेप हो रहा है, इसलिए मैं घर पे नहीं भेज सकता क्योंकि मेरा भी बेटी है। आप दूसरा दिन है आपका भी होगा उसका भी होगा, इसलिए घर में कुछ सब भेज नहीं सकता। इसलिए आप जस्ती मिलने के लिए हम लोग जितना मदर है हमारा बेटी है सब हमारा साथ एक साथ में आया है क्योंकि आवाज़ उठाना चाहिए। हम लोग घर पे चुपचाप ऐसे बैठेगा तो आवाज़ नहीं उठेगा तो कौन आएगा साथ में। ऐसे में तो चुपचाप नहीं रह सकता क्योंकि हर पल ऐसा हो रहा है दिन दिन में। तो गवर्नमेंट सरकार अभी भी कुछ नहीं देख रहा है, पेंडेमिक से चुपचाप बैठा है। तो कितना दिन हम लोग पेंडेमिक से चुपचाप बैठेगा। पेंडेमिक तो ये साल भी ख़त्म नहीं होगा, अगले साल भी ख़त्म नहीं होगा। तो आवाज़ तो उठना चाहिए। हम 2-3 साल भी जितना लोग होता है आवाज़ उठाएगा, यहाँ पे नहीं होगा तो हम कोपिता त्रिपुरा को भी जस्ती मिलना चाहिए क्योंकि कोपिता त्रिपुरा अभी 13 साल पे वो क्या पता है उसका माँ